अंदलीब साहिबा शुक्रिया। एक बार फिर अस्करी अफसरान के नाम लिए गए, इन्हें 2 दफा कत्ल करने की कोशिश की गई, ये इल्जाम भी फौजी अफसर पर। अरशद शरीफ को मारा गया, ये इल्जाम भी फौजी अफसर पर। सबूत नहीं है आपके पास, आप कहते हैं कि आप खुलकर नाम लेंगे, लेकिन क्यों सबूत साथ क्यों नहीं लाते? क्या अब आप हर तरह की लड़ाई लड़ने को तैयार है? जैसे कि मैंने पहले कहा, तख्त या तख्ता दोनों कबूल है आपको? शुक्रिया अली। सबसे पहली बात तो यह है कि देखें, खान साहब की जिंदगी पे आपने लाइव कट करके सबने दिखाया कि गोलियों से छल नहीं किया गया, ठीक है। अब जिसको कातिलाना हमला होता है वो नामजद करता है, एक FIR लिखाई जाती है, और हम हुकूमत में थे पंजाब में। आप सोचें कि इन्वेस्टिगेशन तो होनी होती है, लेकिन एक FIR का मतलब है कि फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। तो मैं अगर मुझ पे या किसी पे हमला हो, ये मेरी एक बेसिक राइट है कि मुझे जिस पे सस्पेक्ट है मैं उसका नाम लिखवाऊं, और उसके बाद उस पे इन्वेस्टिगेशन हो, और अगर इन्वेस्टिगेशन में प्रूव होता है कि वो वही है या कोई और है या नहीं है, तो वो ऑब्वियसली फिर उसके बाद पूरी रिपोर्ट बनती है और उस पर फैसला होता है। लेकिन ये एक बेसिक इंसानी हकूक है कि मुझ पे लाइव एक 13 बंदों को गोलियां लगी, और उससे पहले आपको पता है कि खान साहब ने एक पूरा 25 सितंबर को बता भी दिया था कि ये इस तरह का वाकया होगा। अब आप देखें कि खान साहब के बयान को तो ना FIR रिसीव होती है, और अभी खान साहब हॉस्पिटल भी नहीं पहुंचे होते, और जिसने मारा है, जो पकड़ा गया है, उसकी एक वीडियो आ जाती है, और उस वीडियो को बाद में फिर एडिट करके दोबारा वीडियो आती है, और फिर उसके बयान को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, जो बाद में प्रूव हो गया, जो हमने GIT बनाई, कि वो सारा बयान जो था वो एक फेक बयान था। अब ये सारी जो है ये हमारी इस्तदाएं हैं। अब इस इस्तदा पे बिल्कुल एक इन्वेस्टिगेशन इम्पार्शियल होनी चाहिए। वो तभी होगी अगर मेरे ऊपर कातिलाना हमला, मुझे अगर 4 गोलियां लगी हैं, तो हर सिटीजन की ये राइट है कि मैं नामजद करूं, जिनको मैं नामजद करूं उसकी पूरी एक गैर जानिबदारा इन्वेस्टिगेशन हो, और उसके बाद ये फैसला हो कि ये इल्जाम है या नहीं। लेकिन नामजद करना ये मेरी बेसिक राइट है, और खान साहब ने बिल्कुल ये अपने ऊपर कातिलाना हमले पे किया। तो दलील साहबा, अगर इमरान खान आप इल्जाम लगा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, आपने आपका FIR आपका हक था, लेकिन वो नहीं कटी, गलत हुआ, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपने इल्जाम लगाया, और जब आप इल्जाम लगा रहे हैं तो फिर इल्जाम के साथ सबूत भी दे देना आप। अली बात सुने, पहले तो आपको 4 गोलियां अगर लगे ना, वो कोई और बात है। लाइव टेलीकास्ट हुई, ठीक है, कातिलाना हमला हुआ, आप पे लगे और आपकी FIR ना कटाई जाए। मैं तो एक बेसिक ह्यूमन राइट की बात कर रही हूँ, लीगल राइट की बात कर रही हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की बात कर रही हूँ। आइन कानून जिसको गोलियां लगे, जिस पे हमला हो, उसको हक देता है कि आप एक फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में आप सस्पेक्ट्स का नाम लिखें। जब वो लिख लिया गया है, उसके बाद दूसरा स्टेज शुरू होता है। हम तो पहले स्टेज की बात करें। अगर आपको 4 गोलियां लगी हो और आपकी FIR आप नामजद करें, अंदलीब का नाम ले, किसी का भी नाम ले, तो आपकी हक बनता है कि उसका नाम लिखा जाए। अगर वो नहीं लिखा जाता तो आपके पास और क्या चॉइस है कि बस आप मीडिया पे आए या आप पब्लिक में आए? मुझे बताएं क्या चॉइस है आपके पास? आपके पास ये चॉइस है ना दलीप साहबा कि आपकी FIR नहीं कट रही है, ये गलत हो रहा है, लेकिन आप इल्जाम लगाने के लिए तो फ्री हैं, आप साथ सुन नहीं दे रहे। मेरा सवाल ये है कि अगर आपने इल्जाम लगा दिया, आपने FIR में इल्जाम लगाया, कटी नहीं, एक और बात है, इल्जाम तो लगा दिया ना आपने, वही इल्जाम आपने टीवी पे लगा दिया कि भाई फुला फुला शख्स से, आप कहते जी अली हैदर ने गोली मारी थी। अब अली हैदर ने अगर गोली मारी थी, आप इल्जाम लगा रहे हैं, तो कोई वजह तो होगी ना आपके पास, कोई क्लू आपको मिला होगा, कोई आपको धमकी आई होगी, अली हैदर ने दी होगी, भाई वो वजह बता दें, टेलीविजन पे वही बता दें कम से कम आके। इसका जो दूसरा बड़ा क्लियर है कि देखिए, मैं तो एक आम शहरी होंगी ना, आप भी एक आम शहरी होंगे। अब मैं किसी को भी नामजद करती हूं तो वो इदारे, जो पुलिस का इदारा है या GIT है, वो इसको इन्वेस्टिगेट करेगा इंडिपेंडेंट। जब GIT बनाई गई तो जिस GIT के लोगों के खिलाफ हमें पता था कि ये GIT के लोग हैं और ये गलत कह रहे हैं, उनको हटा दिया, उनको ही बना दिया गया JIT के ऊपर, यानी कि दूध के ऊपर बिल्ली को रखवाला कर दिया गया। रिकॉर्ड सारा जला दिया गया,
ریکارڈ ریموو کر دیا گیا. یہ سب باتیں عدالت میں آ چکی ہیں اور یہ سب باتیں انصاف کے پروسیس میں جا چکی ہیں. آپ کی سب سے پہلے اگر ایف آئی آر نہ رجسٹر ہو تو آپ کیا کریں؟ آپ خود اگر جو بھی پروف دیں گے وہ تو نہیں مانا جائے گا، نہ آپ کے پاس کوئی ادارے ہیں جو انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں. آپ کو یہ رائٹ ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹ ادارے جو کہ پبلک سروس کے لیے ان کو استدعا کریں کہ وہ انویسٹیگیشن کریں. اندلیب صاحبہ میں یہ تو عرض کر رہا ہوں، آپ ایک کام کریں نا، آپ جو ثبوت آپ نے جے آئی ٹی کو دیے، جے آئی ٹی نے ریکارڈ اڑا دیا، آپ رونے بیٹھ گئے، تو جو آپ وہ ثبوت آپ کے پاس تو ہے نا، آپ دوبارہ دے دیں، عوام کو دے دیں. ہر چیز عوام کی عدالت میں لا کے رکھ دیتے ہیں نا آپ. تو جے آئی ٹی نے میلیفائڈ کام کیا، اس نے اڑا دیا، آپ عوام کے سامنے رکھ دیں. آپ بتائیں نا کہ جنرل فیصل نصیر کا اگر آپ نام لیتے ہیں تو کس وجہ سے لیتے ہیں؟ دیکھیں آپ اس کی بڑی سمپل سی، ہم نے سارے ثبوت جو تھے وہ اس جے آئی ٹی کو دیے. آپ کو یاد ہوگا اس جے آئی ٹی نے اپنی پوری انالیسس کی، اس کی ایک انیشل رپورٹ بھی آ گئی. جب وہ رپورٹ آئی اور اس میں ثبوت تھے، اس جے آئی ٹی کو بند کر دیا گیا اور اس کا ریکارڈ جلا دیا. اور تو آپ بتائیں ہم کیا کریں؟ وہی تو کہہ رہا ہوں، جلا دیا نا ریکارڈ. وہ ان کی میلیفائڈ انٹینشن ہوگی، فرض کر لیں ایک لمحے کے لیے. آپ دے دینا ثبوت، آپ کے پاس تو ابھی بھی پلندہ ہوگا نا. آپ بتا دیں وہ فون کال، وہ میسج، کچھ بھی جو بھی تھا دے دیں عوام کو، ہم رکھ دیں عوام کے سامنے. آپ میری بات سنیں، آپ نے ابھی شروع میں کہا، بالکل شروع میں یہ بات کی کہ جی آپ تو اس طرح تو کوئی بھی آپ بات کر دیں کہ جی یہ ثبوت ہے، وہ ثبوت ہے، فلانا ہے، یہ کیسے مان لے. اسی لیے ادارے ہوتے ہیں. میرا ثبوت، آپ کا ثبوت، وہ چیک کرتے ہیں اور پھر وہ انڈیپینڈنٹلی جے آئی ٹی یا جو بھی بنا ہوتا ہے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ علی حیدر جو بات کر رہا تھا وہ بیکڈ بائی ایویڈنس ہے، یا اندلیب عباس جو بات کر رہی تھی وہ بیکڈ بائی ایویڈنس ہے کہ نہیں ہے، اور اس پہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے. وہ جو بھی میں ثبوت دوں گی آپ کہہ دیں گے یہ تو اپنے سے باتیں بنا رہی ہے. آپ پبلک میں الزامات لگا سکتے ہیں، آپ پبلک میں ثبوت نہیں دے سکتے. یہ تو عجیب بات ہے نا. یہ تو پھر مجھے بتائیں جو پبلک کو ثبوت دینے والے ادارے ہیں اور جو بتایا گیا پولیس نے انویسٹیگیشن کے لیے جے آئی ٹی بنائی، اس کو کیوں بند کر دیا؟ سارے ثبوت تو اس کے پاس ہیں.